आज आपकी जमानत के हवाले से बताइए, कौन कौन आए हैं और मजीद कितने केसेस हैं? देखिए, केसेस तो बहुत सारे हैं। इस वक्त तो मैं जो डी चौक के हवाले से जो FIRs थी, 4 FIRs हैं जिनके लिए आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। वैसे काफ़ी सारी हैं, उसके लिए हमने पिटिशन दायर किया है कि हमें बताया जाए कि किस किस में नामजद किया हुआ है और कौन कौन सी FIRs हैं, क्योंकि इन्होंने मुख्तलिफ ज़िलों में, यानी कि मुझ पर हसन अब्दाल में भी FIRs हैं, इस्लामाबाद में भी, फैसलाबाद में भी, झंग में भी, तो हमने उसको कोशिश की है। और भी बहुत से दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं। मजोदा साहब यहाँ पे आए हुए हैं, समी इब्राहिम साहब यहाँ पे आए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में पेशावर के हवाले से मैं पहले भी हमेशा कहता हूँ कि यहाँ की जो जुडिशरी है वो उसको सलाम है कि किस तरीके से पूरे पाकिस्तान से इस फस्तायत ज़दा लोग इंसाफ की तलाश में जब पेशावर पहुँचते हैं तो यहाँ से उनको इंसाफ मिलता है। और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं एक बात आज ज़रूर करूँगा, और वो ये है कि जो ATC पेशावर में 9 मई के हवाले से जो एक्विटल हुए हैं, जो हमारे वर्कर्स जो है वो एक्विट हुए हैं, वो एक ऐसा फैसला है जो बेसिकली हमारे मौक़िफ़ की फतह है। जो मौक़िफ़ हम पूरे पाकिस्तान में 9 मई के बाद लेके चल रहे हैं, जितने भी केसेस पूरे पाकिस्तान में 9 मई के हवाले से हैं, किसी में किसी जगह पे भी, किसी शहर में कोई ऐसे ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है, कोई CCTV फुटेजेस हमें नहीं दी जा रही हैं। अगर कोई बच्चा वहां से गुजर रहा है, अगर कोई नारे लगा रहा है, अगर किसी ने झंडा पकड़ा हुआ है, तो उसको भी उन्होंने उठा के कई महीनों जेल में और ATA की दफात के अंदर किया है। तो ये जो ATC पेशावर का फैसला है, आई मस्ट से कि ये एक प्रेसिडेंट है, और ये मेरे ख्याल में बाकी जजों को पंजाब में भी ये एक हौसला देगा कि हक और सच के साथ इंसाफ जो है वो देना कितना अहम है। और जजेस मौजूद हैं इस मुल्क में, आप पेशावर के जजेस से सीखें कि किस तरीके से इंसाफ दिया जाता है। आज आपने कहा कि शाम को अहम ऐलान होने वाला, वो कौन सा ऐलान? देखें, आज थर्सडे है, तो थर्सडे को मुलाकात क्योंकि खुल गई है खान साहब से, तो आज हमारे दोस्त मिलेंगे। अगर मैं यहाँ जमानत के लिए ना होता तो मैं भी वहाँ खान साहब के साथ मौजूद होता। तो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला हर मुलाकात के बाद कोई खबर हमें ज़रूर मिलती है। तो आज इंशाअल्लाह एहतजाज के हवाले से कोई ना कोई खबर आपको ज़रूर मिलेगी। नहीं, डील का मुझे तो रिवाज नहीं पता कि यहाँ पे डील के ऐलान किए जाते हैं। मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है। मगर क्या आप समझते हैं कि हमारे लोग पंजाब से यहाँ जमानतों के लिए आ रहे हैं? अभी आज से 2 दिन पहले मेरे घर पे रेड हुआ, और बहुत बड़ा जायंट किस्म का रेड हुआ। हमारे सेक्रेटरी जनरल के ऊपर FIRs हैं, हमारे चेयरमैन के ऊपर FIRs हैं, खान साहब को वो ड्रैग कर रहे हैं। बुशरा बीवी अभी लाहौर पहुंची हैं तो कैसे घर का घेराव किया गया है। अभी भी आप लोग समझते हैं कि कोई डील है। मैं ये समझता हूं ये डील नहीं है। लोगों ने दिखा दिया है कि वो इस चीज को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये जो आप सप्रेस कर रहे हैं, लोगों को दबा रहे हैं, आप डंडे से इस काम को ज्यादा देर तक नहीं चला सकते। बदमाशी और गुंडागर्दी से स्टेट को नहीं चलाया जा सकता, रियासत को, मुल्क को बदमाशी से नहीं चलाया जा सकता। तो मेरे ख्याल क्या कहेंगे, शेर अफजल मरवत ने कहा है कि एक और तहरीक शुरू करेंगे, गंडपुर ने अदम एतमाद का उन्होंने इजहार किया। पार्टी में ये क्या चीजें चल रही हैं? पार्टी में कुछ भी नहीं है। शेर अफजल मरवत अलग बात करते हैं, CM कहते हैं एहतजाज छोड़ के हम जो है जलसे करेंगे। नहीं, आपको देखें, जलसा क्या होता है, एहतजाजी जलसा किसे कहते हैं? ये कोई जलसा खुदा ना खास्ता कोई CM ने कोई पिकनिक मनाने के लिए तो नहीं अरेंज करना ना। ये जलसा एहतजाज, प्रोटेस्ट रजिस्टर कराने के लिए करना है। जब आप एहतजाज भी करते हैं तो यू हैव टू रजिस्टर योर पॉइंट, आप आवाज उठाते हैं। वो मार्च की सूरत में हो सकता है, वो जलसे की सूरत में हो सकता है, वो प्लेकार्ड उठा के कोई एक आदमी खड़ा हो सकता है। पार्टी में इस किस्म की कोई डिवीजन नहीं है, क्योंकि ये एक जमहूरी पार्टी है और मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ तबीयत के लोग जो हैं इसमें शामिल हैं। तो हर किस्म के राय आती है, मगर फैसला वही होता है जो मेजॉरिटी करती है और क़यादत उसको अप्रूव करती है। तो मैं समझता हूं कि शेर अफजल साहब हमारे भाई हैं, उनकी हर बात का एहतराम है, मगर चीज़ें वही होती हैं जो सबकी राय से तय होती हैं। आज आपकी जमानत के हवाले से बताइए, कौन कौन आए हैं और मजीद कितने केसेस हैं? देखें, केसेस तो बहुत सारे हैं। इस वक्त तो मैं जो डी चौक के हवाले से जो FIRs थी, 4 FIRs हैं जिनके लिए आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। वैसे काफ़ी सारी हैं, उसके लिए हमने पिटिशन दायर किया है कि हमें बताया जाए कि किस किस में
نامزد کیا ہوا ہے اور کون کون سی FIR ہیں، کیونکہ انہوں نے مختلف ضلعوں میں، یعنی کہ مجھ پہ حسن ابدال میں بھی FIRs ہیں، اسلام آباد میں بھی، فیصل آباد میں بھی، جھنگ میں بھی، تو ہم نے اس کو کوشش کی ہے۔ اور بھی بہت سے دوست یہاں پہ موجود ہیں، مجوتا صاحب یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، سمیع ابراہیم صاحب یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں پشاور کے حوالے سے میں پہلے بھی ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہاں کی جو جوڈیشری ہے وہ اس کو سلام ہے کہ کس طریقے سے پورے پاکستان سے اس فسطائیت زدہ لوگ انصاف کی تلاش میں جب پشاور پہنچتے ہیں تو یہاں سے ان کو انصاف ملتا ہے۔ اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک بات آج ضرور کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ جو ATC پشاور میں 9 مئی کے حوالے سے جو ایکویٹل ہوئے ہیں، جو ہمارے ورکرز جو ہے وہ ایکویٹ ہوئے ہیں، وہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو بیسیکلی ہمارے موقف کی فتح ہے۔ جو موقف ہم پورے پاکستان میں 9 مئی کے بعد لے کے چل رہے ہیں، جتنے بھی کیسز پورے پاکستان میں 9 مئی کے حوالے سے ہیں، کسی جگہ پہ بھی، کسی شہر میں کوئی ایسے ٹھوس شواہد موجود نہیں ہیں، کوئی CCTV فوٹیجز ہمیں نہیں دی جا رہی ہیں۔ اگر کوئی بچہ وہاں سے گزر رہا ہے، اگر کوئی نعرے لگا رہا ہے، اگر کسی نے جھنڈا پکڑا ہوا ہے تو اس کو بھی انہوں نے اٹھا کے کئی مہینوں جیل میں اور ATA کی دفعات کے اندر کیا ہے۔ تو یہ جو ATC پشاور کا فیصلہ ہے، آئی مسٹ سے کہ یہ ایک پریسیڈنٹ ہے، اور یہ میرے خیال میں باقی ججوں کو پنجاب میں بھی یہ ایک حوصلہ دے گا کہ حق اور سچ کے ساتھ انصاف جو ہے وہ دینا کتنا اہم ہے، اور ججز موجود ہیں اس ملک میں، آپ پشاور کے ججز سے سیکھیں کہ کس طریقے سے انصاف دیا جاتا ہے۔ آج آپ نے کہا کہ شام کو اہم اعلان ہونے والا ہے، وہ کون سا اعلان؟ دیکھیں آج تھرسڈے ہے، تو تھرسڈے کو ملاقات کیونکہ کھل گئی ہے خان صاحب سے، تو آج ہمارے دوست ملیں گے۔ اگر میں یہاں ضمانت کے لیے نہ ہوتا تو میں بھی وہاں خان صاحب کے ساتھ موجود ہوتا، تو ضرور انشاءاللہ تعالی ہر ملاقات کے بعد کوئی خبر ہمیں ضرور ملتی ہے۔ تو آج انشاءاللہ احتجاج کے حوالے سے کوئی نہ کوئی خبر آپ کو ضرور ملے گی۔ نہیں، ڈیل کا مجھے تو رواج نہیں پتا کہ یہاں پہ ڈیل کے اعلان کیے جاتے ہیں، میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مگر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگ پنجاب سے یہاں ضمانتوں کے لیے آ رہے ہیں؟ ابھی آج سے 2 دن پہلے میرے گھر پہ ریڈ ہوا، اور بہت بڑا جائنٹ قسم کا ریڈ ہوا۔ ہمارے سیکرٹری جنرل کے اوپر FIRs ہیں، ہمارے چیئرمین کے اوپر FIRs ہیں، خان صاحب کو وہ ڈریگ کر رہے ہیں، بشرا بیوی ابھی لاہور پہنچی ہیں تو کیسے گھر کا گھیراؤ کیا گیا ہے۔ ابھی بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈیل ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ڈیل نہیں ہے۔ لوگوں نے دکھا دیا ہے کہ وہ اس چیز کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کریں گے، اور یہ جو آپ سپریس کر رہے ہیں، لوگوں کو دبا رہے ہیں، آپ ڈنڈے سے اس کام کو زیادہ دیر تک نہیں چلا سکتے۔ بدماشی اور غنڈہ گردی سے اسٹیٹ کو نہیں چلایا جا سکتا، ریاست کو، ملک کو بدماشی سے نہیں چلایا جا سکتا۔ تو میرے خیال کیا کہیں گے؟ شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ ایک اور تحریک شروع کریں گے، کنڈپور نے عدم اعتماد کو انہوں نے اظہار کی ہے، تو پارٹی میں یہ کیا چیزیں چل رہی ہیں؟ پارٹی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ شیر افضل مروت الگ بات کرتے ہیں، CM کہتے ہیں احتجاج چھوڑ کے ہم جو ہے جلسے کریں گے۔ نہیں، آپ کو دیکھیں جلسہ کیا ہوتا ہے، احتجاجی جلسہ کسے کہتے ہیں؟ یہ کوئی جلسہ خدا نہ خواستہ کوئی CM نے کوئی پکنک منانے کے لیے تو نہیں ارینج کرنا نا، یہ جلسہ احتجاج پروٹیسٹ رجسٹر کرانے کے لیے کرنا ہے۔ جب آپ احتجاج بھی کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو رجسٹر یور پوائنٹ، آپ آواز اٹھاتے ہیں۔ وہ مارچ کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ جلسے کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ پلیکارڈ اٹھا کے کوئی ایک آدمی کھڑا ہو سکتا ہے۔ پارٹی میں اس قسم کی کوئی ڈویژن نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک جمہوری پارٹی ہے اور مختلف علاقوں سے مختلف طبیعت کے لوگ جو ہیں اس میں شامل ہیں، تو ہر قسم کے رائے آتی ہے، مگر فیصلہ وہی ہوتا ہے جو میجورٹی کرتی ہے اور قیادت اس کو اپروو کرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شیر افضل صاحب ہمارے بھائی ہیں، ان کی ہر بات کا احترام ہے، مگر چیزیں وہی ہوتی ہیں جو سب کی رائے سے طے ہوتی ہیں۔